holding on through all the years. Looking back brings me to tears. Oh, I wanna see this through. All I know is how I feel, and all I want is what is real. Oh, I'm gonna stand by you, even on your darkest days. You know that I will never change. Oh, I will love you the same. Oh, I will keep you safe for all my life, and you will have my heart for all of time. Even on your darkest days, you know that I will never change. Oh, I will love you the same. Oh, I will love you the same. Tell me how the tables turned, how I've grown from lessons learned. Oh, I'll keep my faith in you, even on my darkest days. I know that you will never change. Oh, I will love you the same. I felt happy and at the same time blessed. Tungod kay in the Philippines, pag 60 is a meaningful year of turn of life. And I'm so grateful that nakaabot ko anang year. Ang family is, I like the family because they will always be a part of my ministry. Sa church life, unsay mga ministries, ma-share na mo sila ha. And at the same time, ang pinaka-nice, kanang ilang mag-eating time yun, kanang magkaon mi ba? And we come together sa mo ang dinner, o niya, usay manggawas mi. And I'm so grateful also that my son Samuel is into theology, who followed my footstep, went to Emmanuel Bible College dito sa Cebu. Yeah, my wife is so sweet to me, especially in times of need, no? She is always there. Kanang laom na kayo ang journey in life. Hindi siya talaga kanang mubiya ba? Naagid siya. So I'm so grateful for her. And especially giving me 3 children. Camille is the oldest. And she had been with us in our early years. Basta early years sa marriage, kuan magina, lean ba no? So she had been with us, and I found out that she had been helpful even today. Si Irene naman is, she is always artistic, she is always kanang mahilig sa mga beauty, and it gives color to our life. And si Samuel sad suon maging kay ni sa kuha kay moadto basketball maging ang amo ang favorite. So I was playing basketball when I was young. Unya pagkasunod nag-varsity siya sa West Elementary School. Unya ato siya sa Notre Dame, and at the same time as he journey in his basketball career, nakita na ko nga nag-enjoy sad siya maayo. So I'm so grateful for these 3 children. Being 60 years old is a full life. Kanang all journeys in life, through thick and thin, to hardship and happiness, makita ginako nga God is faithful. Especially kami na mga pastors, we do not have clear kana ba salary that you have to work with.
but yet we live in abundance. And I'm so grateful that there are people, communities, church communities who are with us. And at the same time, it's nice to be part of the life of the people, especially in their baptism, in their wedding, naaman gid mi, in their death, no? Especially in their birthdays, kana bibo gid mi diha, mga dedication of their properties, kana it's nice to really live with the community of faith, especially sa karon nga nag-16 ako, murag kaingon gid ka kanang sa Ecclesiastes ba, there is nothing new under the sun. Maabot di man na nimo masabtan, if you are young, because when you are young it is all new. Travel here, go there, academic here, bisan unsang pursuit. Pero pag abot na nimo sa inani nga edad, when you look back, tama si Ecclesiastes, there is nothing new under the sun, but there is always freshness in the Spirit of God. Celebration of life. Kung unta, if I can invite everyone who was part of me, nice gid kayo, pero selective lang gid siya. But representative lang siya. But yet I know those people who cannot come send greetings. And the communities I was involved in, nice kayo kay ang church communities with the assemblies, and I have some Catholic friends, and I'm so happy that they send greetings now. And at the same time, I'm so grateful for the Iroho and Espinosa family, o among mga pamilya sa Sindangan, o among mga relatives and friends sa Espanya. So nagapasalamat gid ko nga also my mother came here, and we will going to give her honor for giving me this body that I am enjoying with now. Glory to God. Senior Citizen ID. Gahapon, nagsakay kog bus, nag-ingon ko sa konduktor, "Sir, senior ka na?" Ingkodong ugma pagidong. Karon ka na anagi ko ID. Hi Dad, it's your 60th birthday, and I know you are looking forward for this birthday because you really wanted to fall in line sa senior lane and also to have discounts sa imong bus, no? Dili na ka maulaw, mag-lie nga senior ka because of your white hair. You already have the credentials na anagid kay ID. And we are so blessed to have you as our father because you are very loving, you're very jolly, you're very patient, and above all, you have shown God's love into your life sa atuang family. And I pray for more ministry, and I know that you're enjoying God's work. And happy 60th birthday, and I love you so much. Hi Dad, it's your 60th birthday, and happy birthday. Thank you for allowing us to be your sons and daughters, and we are really blessed to have you in our lives. Especially you have ushered us in different seasons of our lives, and I know for a fact that you have ushered me into the pastoral world, and I'm so grateful with that, especially with your theology and with your learnings passed on to me. It's really a blessing, and I'm hoping that there's a lot of more pastors that you would lead, and you will nourish their lives and disciple them really to bring them to the pastoral world. And I am praying for your good health, especially we got so many ministries, especially for the kids, and I know lipay kay ka nga makatabang sa mga bata, and I'm praying for that good health and also for everything na imong pagabuhaton. And I know for a fact that God is really happy with your life, and you're just glorifying God with every move and every aspect in your life. And yeah, I'm really thankful kay ikaw akong papa, and like just what Ate Dea said, nga cool kay ka, chill kay ka, and really understanding kay ka nga papa. And thank you so much kayo. I really love you, and happy 60th birthday. Okay, happy birthday, 60th birthday, Pastor Jerry. Akong prayers na good health o tanan nimong mga pangandoy sa kinabuhi matuman na. And hopefully, desire nako nga makauban ka na permi sa mall kay duna na kay 20% discount. So, sa pa, happy birthday, Pastor Jerry.
Happy birthday, Bishop Jerry Iroho. Salamat sa imong mga pagtudlo sa simbahan. Salamat nga ikaw nagpagamit sa simbahan ug salamat sa imong pag-abot nga ang Ginoo gyud mo nagamit si mo dito sa simbahan og salamat nga nagkadugay ka sa mua og I wish nga ang tanan nimong mga pangandoy maabot na gyud. Happy birthday. Happy birthday, Pastor Jerry. It's so wonderful. I'm so glad that we get to celebrate on your 60th birthday. You know, the Bible says that you will grow into full age like a shock of wheat. And so that means that you haven't even started yet. You're not ripe. You haven't started. It's God's will that we will prosper all the way until our very end. We want to come out strong and powerful. So we just want to wish you a happy birthday. You are blessed. We know you're blessed, and we love you so much, and we're so grateful that you are our pastor. We're grateful that you're our bishop. We're grateful to know your family, and we just want to say happy birthday to you. I agree with Spencer's wish. Thank you, Pastor Jerry, for being a pastor to us, a bishop. And you're not like that. You're also a friend to us. And anytime we could just come to you, even some personal things, we could just share with you with no hesitation. And sometimes sensitive, but you are very patient and very accommodating and really helpful. Thank you for being such a pastor and a friend to us. And yeah, we pray that the Lord will bless you continually, just like what it says in Psalms 91:6. Is it 6? I forgot. But it says, with long life, He will satisfy you. And that's what we wish, full life in Christ. Right, so this is the beginning of your long life. Yes. Amen. God bless you. God bless you, Pastor. Bye-bye. Bye-bye. Okay, thank you. Happy birthday, Kuya Jerry. Usa ka nga nahimong mentor sa mua, nahimong teacher og salamat sa imong pagkamaayo bilang pastor, bilang kuya ug ang among pagampo nga ang Ginoo magapadayon nga magabless sa imong kinabuhi, sa ministry mo, sa family mo, at magiging blessing ka pa sa daghan pa nga mga katawhan. Wish you always good health and more spiritual blessing na darating po sa buhay mo. God bless po, Pastor Jerry Iroho. Hello Kuya, happy birthday! Apil ka na gid sa daghang discount kay nag-enroll na ka sa senior citizen nimo. I hope nga moabot na imong apo. Nga magdagan ang imong apo, Kuya. Happy birthday and God bless you more. Sana mudugang pa og imong edad makaabot ka 100. God bless, Kuya, and happy birthday. Happy birthday, Dad! I wish you all the best. Before, kay imuhang white hair, kay imo diyong ginayos-ayos, no? Kay lapit na ka mag-60. And then when time almost comes, mag-ano na ka na, dili pa ka 60. But right now, Daddy, na dyan na siya ma-deny. And you could already line up sa imuhang senior citizen lane. Imo gid gustong linyahan before. And we are so happy, we are so grateful, we are so blessed that you are our dad and you are with us until nag-60 ka, until mag-70, until mag-80, you'll still be with us. You will be able to, we will be able to celebrate together the goodness of our dear God. Happy birthday once again, Daddy. I love you. Tinitipid ang Ginoo. Tungod sa iyang experience diha sa Ginoo, ngungonang mingon siya nga nahigugma siya sa Ginoo. Siyempre, kung ikaw na-experience sa isa ka tawo, sa atong ginikanan, mingon ka anong nahigugma man kasi imong ginikanan. Kaya naka-experience sa imong nanay o sa imong tatay, kung giunsa ka pag-amuma, munang mingon ka, gihigugma nako ang akong mama o papa. Kaya naka-experience nga nahitabo kaninyong duha. Sama kay David, mingon siya, I love the Lord. Tungod kay nasa intimate
nga experience sa Ginoo nga mo nakaingon siya nga iyang gihigugma ang Ginoo. Di ba? Matag isa ka nato na ay mga experience sa matag isig ka tao. So muna makaingon ka, I love sa iya ha tungod ka na kay mga intimate relation. Usa ka rason nga mingon si David, I love the Lord. Ingon siya, for He heard my voice. For He heard my voice. Kung atong hinumduman sa panahon ni David, gapalibot sa diyang naging hari siya sa Israel, ang tanang mga kalaban niya gapalibot sa Israel o na-overwhelm siya sa kalaban. Meaning, murag para sa iya dili niya kayang ibuntugon, dili niya kayang pildihon ang mga kalaban. Pero ingon tungod ni ana nga napildi niya ang mga kalaban, ingon siya, tungod kay naminaw ang Ginoo kanako, that's why I love the Lord. Kung atong mahinuduman sa Psalms 23, verse 1, mingon si David, the Lord is my shepherd and I shall not be want. Pag istorya ni David na nga the Lord is my shepherd, he know exactly what that mean. Kaya ngano, dati siyang magbalantay og karnero, o ang trabaho ni David, santang gabantay siya sa karnero, iyang gisiguro nga ang mga karnero walay mawala o walay kanang mabilin. So siguraduhan gid niya na nga bantayan niya adlaw gabi nga masig isa nga karnero walay mawala. So muna mingon si David, the Lord is my shepherd, meaning ang pasabot ni David, walay makulang kanako, walay mawala kanako, tungod kay ang Ginoo mo ay ako magbalantay. Kay maunay trabaho ni David sa una, sa dili pa siya king sa Israel, gibantayan niya maayo ang mga karnero, nga masig isa wala gi mawala. Magabi bago siya matulog, siguraduon niya nga ang karnero dili masudlan og lain nga mananap para mapatyon. So kabalugi si David, pag ingon niya, the Lord is my shepherd, he know exactly what the shepherd doing. Kay kabalo siya nga kung ang Ginoo ang iyang magbalantay, walay mawala. Mingon si David, he heard my voice tungod kay sa dihang ang iyang mga kalaban nagapalibot kaniya, ingon siya, the Lord is my shepherd, so wala gyud makulang kanako. Matud pa sa second verse, mingon siya, he make me lie down in a green pasture. Igsoon diri sa kalibutan, lisod kay mangitag panginabuyan. Lisod kay mangitag piso. Sa panahon ni David, ang Israel is 65% bukid, 35% patag, wala pag-isagbot. So kung magbakiro siya o kaning mga karnero, mangita pa siya miles nga mga lugar o malagyo ang pila ka kilometro para makakita lang og maayong sagbot para pakanon ang mga karnero. Munang mingon si David, he'll make me lie down in a green pasture. Kay para kaniya lisod kayo mangitag panginabuhian, lisod kayo magpakaon sa mga karnero, kay ang Israel hulaw, way sakbot, sulayo kayang pangitan, pero ingon siya, ang Ginoo nagagiyakan niya para ang mga karnero makakaon. So ingon ni David, because he heard my voice. So muna ang experience ni David sa Ginoo, that's why David loved the Lord. Igmingon po siya sa next, and he leads me beside a quiet waters. Igsoon kay kuning mga karnero manggod, gawas nga lisod kay mga tagtubig sa Israel, kaning karnero, maglisod po kag painom sa ilaha kung ang tubig gadagan. Lisod ka na siya painom kung ang dagad, ang tubig gadaloy. So mangitag kay tubig nga dili kalihok. So kaning panahon na, ikaw nga magbalantay, mangitag kag lugar o dapit kung diyan asa ka makakitag tubig nga pwede nimo mapainom ang karnero. Matod pa ni David, he leads me beside the quiet waters, meaning peaceful nga lugar, peaceful nga tubig. Sumunang experience ni David, he heard my voice. Kung ikaw magbalantay, uli ang karnero, gutom, di ka kasaban si mong amo. So mag-ampog na si David, nga kumahin mo, paggawas sa karnero, busog, walay mabawasan, madugangan pa. Sumato pa ni David, he heard my voice, that's why I love the Lord. Next, ningon si David sa Psalms, sa atong ibasa kaninya, Psalm 116, verse 1. And he heard my cry for mercy. He heard my cry for mercy. As we know, David
anguish over the scandal he has caused in Israel. His sin had been exposed. The whole world knew about it. He grieved over the shame he had caused was so overwhelming. He begged God, make me not to be approached of the foolish. Sadyang si David nakasala sa Ginoo kay tungod kay tao lang siya, pareho ka na tao lang makasala. Sadyang nakasala siya sa Ginoo, nangayo siya kaluoy sa Ginoo. Kung ang ingon siya, Ginoo kaluoy ko. Pasaylo ako sa akong mga sala, sa akong nahimo, ug ang Ginoo naminaw kaniya. Ang Ginoo nakabati sa iyang pagpangayo ug kaluoy. Did you remember Igsoon sa prodigal sons? Nangayo sa katangan siyang ginikanan, gitagaan siya, gipalakat siya. Ug sa dihang nakita niya nga katong nangayo kaptangan, nahurot na ang mga kaptangan nga iyang gikuha sa iyang ginikanan, naglong siya nga mabalik sa iyang papa. Naglong siya nga makabalik sa lupa ug asa siya na tao. Mao po ni si David Igsoon, sadyang nakasala siya. Nangandoy siya. Nangayo siya kaluoy sa Ginoo nga kung mahimo lang ibalik ang iyang relasyon diya sa Ginoo. Sama sa prodigal son. Igsoon ang prodigal son, wala siya kabalo nga ang iyang amahan. Adlaw-adlaw gaban kahulat nga mumuli siya. Mao po ni si David Igsoon, ang Ginoo naghulat kay David nga mobalik si David sa Ginoo. So dihang mingon si David, he heard my cry for mercy. Muna nga ang si David mingon, nahigugma ko sa Ginoo, kay sadang nakinahanglan ko niya, sadang nangayo ko kaloy kaniya, naminaw siya sa kuha, o iya kong gipasaylo, o iya kong gitabangan. Muna ang rason nga anong gihigugma ni David ang Ginoo. Last verse Igsoon. Matod pa niya, because he heard his ears to me, tungod kay iyang gipaminawan ang akong mga pangamuyo da kanya. Igsoon, ang intimate relation ni David sa Ginoo mo nang rason nga ingon niya, I love the Lord. Igsoon, sa mataisa ka na ito, mangutahan ako kaninyo. Nganong nahigugma mo sa inyong ginikanan? Nganong nahigugma mo sa inyong bana? Nganong nahigugma mo sa iyong asawa? Tungod kay namoy mga experience. Ang experience ni David sa Ginoo ingon niya, he heard my voice. He heard my cry for mercy. And he heard cry out when I need a comfort. And he turned his ear to me. Inana ang experience ni David diya sa Ginoo Igsoon. Sama kay Pastor Jerry ron na panahon nga trouble sa atong kinabuhi. Makaingon kang, asa na kumadto? Unsa ko himon ang Ginoo magagiya in the greener pasture para kanato. Ison, atong sundon si David. Atong higugmaw ng Ginoo sama ni David. Tungod kay tanan natong gipangayo diya sa Ginoo iyang gihatag. Unsa man ang imong gipangayo sa Ginoo wala gihatag. Siguro dili nimo matikdan lang nga ang Ginoo naghatag sa tanan nimong kinahanglanon sa matag adlaw. Wala ka gibagutuman sa Ginoo. Gitagaan ka sa Ginoo ginhawa nga walay bayad. Gitagaan ka sa Ginoo taas nga kinabuhi. Muna nga atong pasalamatan sa Ginoo. Sama kay Pastor Jerero, nag-celebrate gid siya nining adlaw. Tuw kay nakaabot siya sa 60 years old. May siya ka nakaabot ta. Kitaan ni ka sa wala pa nag-60. Makaabot ka ta. Usay makaingon magasakit din naman ako mabuhi ani. Mamatay na mo sa sakit. Pero salamat tayo Igsoon nga ang kinabuhi ni David atong makita kas luyos sa mga pag-antos, luyos sa palibot sa kalaban. Nakapasalamat og mingon siya, I love the Lord. Maayong gabi Igsoon, salamat. Amen. Daghang salamat Pastor Lando sa anindot na mensahe. So this time, I request Reverend Spencer Paulson for prayer sa ating celebrant. So, for that, I request everybody to please rise.
Okay, let's begin with Jerry's ancestors. Jerry's father, the late Feliciano Salimbaga Tirojo, came from Sendangan, Zamboanga del Sur. He then came to Davao City and married Maura Perez Irojo, and Maura's father, the late Dionisio Candido Perez, was born in Santander, Spain. Ayan. And the following photos would show their Spanish heritage. Jerry had his baptismal ceremony at Santa Ana Parish, Davao City. Yan siya. And then this photo was taken from Volcano Beach, G-Boy daw. And the other photo is with Tito Charlie Irojo. Ay, din daw isa. The young Jerry went to the Assumption School of Davao and currently known as the Assumption College of Davao. He started his active school participation by joining the Boy Scout of the Philippines. Ayan. Sa baba. And with innate curiosity, Jerry started playing the basketball and then later on became an elementary basketball varsity of the Assumption. Life was full of school activities during the high school years. Nonetheless, he continued his passion for basketball and presented his new school, the Holy Cross of Davao College, being a high school basketball varsity. And his continuous passion emanated through being the captain ball and was awarded as the Athlete of the Year. Sorry ha, nagkurkurok ko kay wak ko maanad ng istorya daghang tao. But anyway, upat mi kabuk igsuon. We are 4 brothers. And habang gatubo nami, our mother, Mami Mao, taught us, di mo mag-away, magtinabangay mo, tuon mos Ginoo, hadlok mos Ginoo. Ana, so nidako mi tungod sa tudlo sa among mama, no? Mami, thank you for the virtue, no? Amo kong gisunod. Then gwapo nami, okay nami, pero si Pastor Jerry mura ni siya og katong mga doktor sa COVID. He boosted our faith in God. Siya yun ang nagkuha sa mga na-apek tuo mis Ginoo, naaman ng Ginoo, but with him, mura pag nag-second level ang among pagtuo sa Ginoo. And Pastor Jerry, my brother, thank you for that. And happy birthday. I-enjoy ang imong 60 kay ako. It's my third 63 na ko. I enjoy the perks. Enjoy the perks, the lines, the 20% discount. Tanan, murag karon ugma wa na kay trabaho, ang unsa ba ugma? Biyernes. Adto ka na si Diol, kuha na tong card ayo. Okay, pag once mo makuha ang card, adto Jollibee testing 20% discount tayo. Okay. Yun lang, and I love you. Yes, thank you. Dagan mo good me. Pastor, happy 60th birthday. Nauna lang kag bulan sa kuha. Anyway, thank you for the time na kami sa crisis and you're there. We seek guidance and wisdom. Thank you for the prayers and the spiritual support. Nakita na mo ni Pastor,
na ulan. Ang butog di ulan ba ganiya? I don't know. Anyway, thank you for this time celebrate ngayon mo sama sa imong magulang. Ugma na kay discount na. O pareho tayong duha excited po na. Awi gana sing a song. Balag dili di mayo mga nita. Sing a song. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 Upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Okay, daghang salamat, Sir Arnel. Salamat. Happy birthday, Pastor. I'm not supposed to be the one to give this. It should be Father Eugene. But nag-message siya kay Pastor Billy may misa daw siya, so dili siya makaadto. Okay. Now, si Pastor Jerry, nagkita namin yan sa Notre Dame. And then, of course, wala man ni kaayo association ani. Ang una na ko nga pagkita sa iya jolly kaayo siya, no? He's a very jolly person. And then, nasundan pa gyud nga ang iya duha ka anak na estudyante na ako, no? Sa RE. And then, show sa interest, no, parte sa pag-eskwela sa EREF, sa Ateneo. But despite sa mga kadaghanan niya na eskwelahan, ang problema lang di ay kay walay recognition sa CHED ang ilang eskwelahan. So because of that, sharing ni, and then ato sa Davao, dito na niya met si Father Bill Mali. Sumalangit na ang kaluluwa, namatay na siya, no? Si Father Bill Mali na siya ay Doctor of Sacred Theology, no? From Vatican na siya nag-eskwela. So isa na sa ka-Jesuit nga pare. So nakita natin sa picture ganiya, kauban sila ni Pastor Jerry. Na-evangelize sa ni Pastor Jerry. Kay disabilin sa dawato ni Father Mali, pero nagbago ang iyang una-una sa pare. So actually si Pastor Jerry, Ateneo graduate na niya sa theology. And then, nadungog na ako nga, nag-proceed pa siya sa doctoral degree, no? Sa PhD. So, although nag-proceed po ko sa PhD, pero wala may nagkita. But I know, si Pastor Jerry, karon ako na-realize ba, no? Nga,
kay ang Catholic Church na aning kaning gitawag nato nga Decree on Ecumenism, isa nila sa mga best kept secret sa Vatican II documents, kaning Decree on Ecumenism. Na-realize ako karon nga ang role ni Pastor Jerry kay nabunyagan man sa Katoliko pero nagdako sa nga evangelical. So it could be that Pastor Jerry is the bridge, no? Kay nagkaroon ng relationship, no? Na nakita, no, ang pagbago nga ang Protestant Church sa una kakaron o ang Catholic Church dili na pareho, no? Ang pag-treatment sa mga Katoliko o sa mga Protestant wala na tong thing of the past, no? Matingala ganin mi usahay sa uban nga mga Protestant nganong kwan man na sila, medyo isog man na sila nga wa na mi kasabot kung nganong gaana sila, no? So when I met Pastor Pastor Jerry, he became the bridge, and we were open up also to the reality of what is an evangelical. And siya mismo, nakita po niya nga wala po'y gap sa among mga Katoliko, no? Like si Pastor Billy, no? So most of the time when magkita-kita mi, enjoy lang the company per me. But in terms of ganang mga doctrines of theology, walay conflict actually, because although I was not able to finish my PhD ang akong dissertation, but one of my professors is also an evangelical pastor, si Pastor Ernie, no? He is also a graduate of Korea University, and he is a PhD also in theology. So walay conflict. So si Pastor Jerry, nakita na ko nga siya ang bridge, o nakita po na ko nga siya ang nag-open, so, sa spirit sa evangelical diha sa Notre Dame. So if you're going to speak about evangelical churches sa Notre Dame, point to Pastor Jerry. Si Pastor Jerry mo na say bridge, siya ang bridge. So among the Maris brothers, among the Maris sisters, Pastor Jerry is really a part of the family. Kung pwede lang, himuon na sa nga brother, himuon sa nga mga madre. So I am very much honored tonight to be with Pastor Jerry in celebration of his birthday. So Pastor, may you continue to enlighten us Catholics, and may you continue to bridge between us and the Catholics, because at the end, we are worshiping the same God and we are in the same path towards salvation. Happy birthday, Pastor. Wow, daghang salamat, Sir Diomedes. So, daghan pa, no? Maghatag og wishes. But before that, we will be entertained. Or happy birthday. Anak ko, na-appeal yun ko. Thank you, di ay gi-appeal ko. Kaya kapal-pilit ko. Pastor, happy birthday. Wish na ako sa imo, Pastor. Good health. Tagaan ka pag long life kay ikaw yun ang gift sa mo sa church. Incomparable ka sa tanan. Ikaw lang yun, Pastor. Kapasalamat ko nga naa ka sa liyo sa tanan sa mo sa mga pamilya na mo dito sa church, tibok pamilya. Wala kay ginapili, halos every family ginatuan gini mo. Masakit, madisgrasya, maatog hospital, mas sa oras sa gabi, sobra pa ka sa Rescue 911, kumbaga, Pastor. Pastor Jerry, dili lang ka pastor, kundi ka na amahan ka sa mo atanan. Salamat. Salamat sa imong pamilya po sa pag-support sa imo kay pwede lang wala na gani ka dinhi, di ba? Pero gipili nimo ang church nga. Di man nung tayong anak kadako, astang gamaya, pero si Pastor proud kay ini nga nakahatag ang simbahan sa imuhang sakyanan. Uta, mas dagang pang blessing para ilisan mo. 5 years, Pastor, ilisan mo yung sakyanan. So, ang bugiro ng taga-simbahan, pero di, Pastor, salamat sa inyo kay kung wala ka, wala imong mga prayer every day, inaampo yun mo. Wala kung may blessing na maabot sa mo. Salamat kaayo.
happy birthday. May gabi sa tanan. Salamat sa pagkadto. Happy birthday, Dad. Mahal din. Salamat din ko kay Papa, kay since elementary, no, grabe ang patience ako. Sabi na, spoil kayo. Grabe dyan. And sa pag-basketball pa lang ako, ang support agad niya. And now, as I would enter the pastoral world, I can really see suporta. Mas ni-level up, no? Mas ni-level up. And, the best na itong pag-elementary na ko, mas ni the best pa dyan ron as I enter the pastoral world. And it's really amazing that, no, itong pagsulod ako sa seminaryo, nakaana, jugo, kinsa man eh. Ako kay, sa balay kay, ginadaog-daog lang. Pag-abot sa seminaryo kay, ang mga Amerikano may murad, you're the son of Jerry. Oh my God. Kinsa naman ito kung papa? Pero really, grabe ang blessing sa Ginoo, and I really love you, Dad. And I'm really thankful, no, kay grabe ang imong pag-disciple ako and pag-nurture yun. And as really, no, He is really laying stones after stones, na stepping stones ako ba, para makakross ko sa river, kumbaga, no, para dili mabasa akong sapatos. And I'm really thankful to the Lord, and I glorify the Lord Jesus Christ to Daddy. And that's all, Dad. Happy birthday, 60th birthday. And kung mabot pag 160, and that's it. Happy birthday, Dad. Okay, thank you, G-Boy. So, last, but definitely. Good evening to everyone. Salamat sa inyong pag-anhi nga nalipay si Pastor Jerry. My wish is that the Lord will give you more birthdays to come to celebrate, and good health always. Salamat sa pagpasensya. The Lord knows kung gaano ko nagpasalamat nga nahimong ako siyang partner. Tungod sa iyang pagpasensya, taas ra jud iyang pagpasensya. Thank you so much, Papa, and happy birthday. We love you. Okay. At sa kung na-connectar sa Sindangan, akong lolo, taga-Sindangan. So, they are also celebrating this date with us. Ug ang parintis akong wife diri sa Espinosa Limos family. Daghang salamat sa inyong pag-ari. And also the church community, taas na ang mga taga-gospel with. Alright. Daghang salamat sa inyong pag-ari. Also, ang akong mga friends sa Notre Dame, isa lang yan nag-represent. Pero they were all, Billy, ikaw Billy, taga Notre Dame na ka. Kaya si Pastor Billy ang nagpuli sa kuha dito. Kay magsaka mi o 4th floor, ano mo po ng academic din dito? Mo po ni butang mga tigulang ba? Kami ni Father Benitez, di mi kaabot sa 4th floor. Anyway, so I'm so happy that Billy is with us, no? Ang atong mga kaigsuunan sa asa paganing uban, ang atong mga community sa banda, nakapasalamat mi sa inyo ha. Ang ato ang gatong firecrackers ba, kung ako rin pabuton, isa lang yung kakwiti sa paliton. Dugay mo ni kayo. So, Brother Davi, Davi, dalang salamat ha. Nasakita nga kong liog sa sige tinanaw ba? Kaysa una, mapaputumi kwitis kasi tungkot na yun. Nausap ang panahon. Dagang po kayong salamat sa mga kabreros na mga families. Dagang kayong salamat Estabilio families. Kung na silang, si Papa o si Mama. Na akong Papa o Mama sa Pulumulok. Dagang kayong salamat sa inyong pag-anhi dinhi. Pairat family, Sister Glo, si Benes. Thank you for coming. Mga kaigsuunan nato sa mga Bula, ang Barangay Bula, Radya Muda, Cadiz family. Dagang kayong salamat sa inyong pag-anhi. Master Vigentes, dagang kayong salamat. Diripod ang mga ulitaw na sa una, mga gospel clown man mga sipunon pa man sa una, karon ang mga uyab Korean naman. Pangutanan na ako sila ba, inyong laging Facebook, inyong uyab Korean. Sir, taga-pula na, gi-edit lang. Korean naman sila. Mga young people, sila Dwight, si Drew. Tapos Drew?
Wala, ay si Kuan, si Kuya Ace, no? Si Kuya Ace. Kung sila Pirate Family, Mr. Inday, nagkakaing salamat. Kung ako lang, kung tanang kalibutan, akong imbitahon diri ba? Anak siguro nito matigulang tanong. No? Gusto na ito, tanang tao, friend na ba? But because of the limited situation, and I'm so happy that Camille is the one really organized this many months ago. And ang Palmera Usab is a joy for us kay bago ni siya. O ang usab pa ganito, ang Kiko Litson, napatay ng abilin dia. And I really thank the Lord for my wife, no, for having her with on my side in the journey of my life. Yung hindi kaiiwan ba? Yun yung pinakamaganda doon. I'm so happy that she gave me also 3 children. Ang ako mga bata are serving the Lord for the best of their ability. And also, I would like to say thank you to my Mami Mau for taking care of us. Si Mami Mau mo ay nagmahal sa mua. Ang pagmamahal may bunal yun. Huwag ka gimahal, kakatilaw bunal. Bunal lang nga yun. O niya, ipunal ra ba, katong binaligya, bitaw niya nga kahoy nga binugha. Namanas Boulevard sa una. Kanang tulog kabuk, Italian o why? O niya, ana-ana. Ang grabe, kids Kuya Charlie. Samad-samad gina. Samad-samad gina, sa pum, pum, pum. Ako gamay lang. Pero say, when we were growing up, we really took care of our mother. O maingon ni, Kuy, uli na ta sa atong dormitoryo. Ang among balay, gitawag na mong dormitoryo, kay puro mi lalaki. So it is really mother who took care of us. And at the same time, Dad, sayang panginabuyan sa Baligyan Bulan. I am so happy for all of you friends who have come, and I really enjoy. Katong gingon ni Brother Sir Totong, about Notre Dame, I would like to share that level also. Nakatudlo kog Notre Dame tungod lang sa kawadon. I was in the Bible College for many years. Unya, ang pasweldo, ang Bible School gamay mo kayo. So, nangita kong trabaho, wa ko'y laing trabaho mahibalan, kundi ang pagtudlo og theology. So when I went to Notre Dame, nagmaong lang ko ato, nag-rubber shoes, nag-t-shirt. Then I went to the academic dean's office. Paabot na ako sa academic dean's office. Ako, ma'am, do you have a subject for evangelical or Bible subject? Wala mo kadungan na. So, where is the president's office? Siya, sa likod. Yato ko dito sa likod. Pag abot na ako dito sa likod, matong sekretary ko, ma'am, I am Pastor Jerry. I would like to teach a course here. Temsa, at nagato siya kay Brother Willie Lupreco. Pag-abot niya dito, siya, istoryahon ka daw ni Brother. Pag-abot na ako dito, abi na ako, basta presidente sa Notre Dame, pare. Father, I would like to apply for a teaching job. Siya, who are you? Ako, I am Pastor Jerry. Siya, what is your degree? Ako, I have my master's in divinity. Really? Okay, come back tomorrow, bring your SO and your transcript. Kabalo ko unsay transcript, wa ko kabalo unsay SO. Religious man me. Pero basta mga tubang gani kag bright, ayaw gyud ipaila nga bugo ka. Okay, sekreto niya. Oh yes, brother. Paggawas na ko, ipanguntahan na ako tong sekretaryo ko, ma'am. Unsay SO? Special order, pastor. Special order, nagitugutan ko sa Assemblies of God, nga magtudlo ko diri. Siya, dili, number lang na sa imong diploma. Patay. Wala kang number ng among diploma, kuluro mo na. Adto ko sa kay brother, ako, brother, sorry, I can give you transcript, but no SO. Don't worry about the SO. Bring your transcript. Pagsunod adlaw, dala na akong transcript sa APTS, paghatag na ko sa iya, pagtanaw niya. Yan kayo po, mga kumrado, tag 85, 80, di man na pang teacher, oy. Ang teacher ganina, hindi pa taas kita.
Ako, brother, sorry lang kayo ha. Gagmay akong grado siya. Pareho man ta pastor. Iko ay arang-arang maldituhon po rin is father, is brother. Unsa ning 6 semesters of BGA ako, Greek. Makabasa ka Greek ko. Unsa man ning HBR 2 ka semester. Makabasa ka Hebrew ko. Oh. Siya, okay, you teach next week. Ha? Wala iso? Ang school may iso? Ikaw, what to teach? I said, teach what you want. Nasabot ako ka problema. Sino teach what you want? Ikaw daw, di ka katoliko, tuwa kas katoliko, niya patudlungkab siya nun sa? Ikaw, nangita din sa problema ay. But anyway, wisdom came upon me. I was walking, after that, I was walking on the school. Naita ko kay Marka dire. Ang basa pag yun ako, ang founder sa Notre Dame, sa Maris Community, Kampagnat. Champagne pa na yan. Ano yung Kampagnat? Kampagnat. In order to teach the children, love them. That was the basic of my theology. And when I enter into the classroom, I teach love, prayer, understanding. Kanang dili bitaw gadag away. Di gadag away ba? So from then on, I found out that it is a miracle na nakatulog og Notre Dame. That is the beginning of the bridge. So pag-abot na nako ron dito, wala ko kay balo nga it will bring blessing to me. Nakatrabaho ko, nakamit ko mga religious, naka-eskwela ko og Masters in Ministry sa Ateneo, naka-eskwela ko og PhD dito sa IREF, Ateneo IREF. And then, naabot, ingon gali si Kuya, Jer, ikaw lang ang pastor nga magsulod gawa sa kuta sa Katoliko. Labi pa ng monasteryo ba? Kanang monasteryo, good? Kamu nakasulod ng monasteryo? Magani mo kasulod? Ako nagawali ko dito. Gi-invite ko nila. That means to say, this kind of beautiful expression of love and understanding. And I think the key word here is maturity. When I matured in my Pentecostal experience, I become more relational to other communities. And from then on, I really would like to thank the Lord for the restoration of family. Of course, when I become Pentecost, na-upset ang whole family. But now, because of that, I am embedded, returned, and at the same time, restored all of our faith. Mahotong ingon ni Kuya nga, ang akong spiritual experience, nagdala sa ilatanan higher sa ilahang faith. So I'm so happy and I thank God for this spiritual journey that I am into. The many areas of life, the many facets of life has bring about joy and happiness. I would like to praise the Lord for this wonderful opportunity in life. God bless you.